हाय सांग मोर आउर गोटे भिडियो को मु स्वागत करुच्ची। रास्तार बुलू बुलू देखिली बहुत गुड़ा लोक ठिया होती छाड़ छाड़ हो पाक जा देखिली तो से सब खड़ा पकाउं समस्ते गोटे गोटे खड़ा धरी पकाउं माछ भी धरुंच। भाई केते माछ धरलणी? खड़ा 2 किलो धर सारे आसिल के सकाल पूरा आसी 2 किलो खंड माछ धरसे। ए भाई गोटे पानी भितर पड़ोसी कौन कर भाई पानी भितर कंटा छिड़ी कंटा डालुंट सकाल आसी जाऊँ सन्धार 2 किलो 3 किलो माछ धरी जाऊँ। देख नाल ये नालटार माछ धरुंच। भाई बड़ माछ कौन पड़ी भाई ए भाई सकाल पूरा आसी खाई खुआ पलि आस टिफिन फिन धरिकी भी आस माछ पूरा मन लगे धरुं। यही जगह भाई तो माछ अच्छी कि देख भाई माछ गोटे बड़ माछ धरुं मागुर चारिकड़े खाली माछ धरुं। से आगे बहुत गुड़ा पिला माछ धरुं। ये खड़ा पड़ी एपटे देखु चलो जीवा से कड़ को जाइए पचार कि माछ धरुं। छुआ केते माछ धरुचु? 3 किलो 800 सकाल पूरा सी सकाल पूरा सी छुआ 3 किलो 800 धर सारा। चलो जीवा आगू को जीवा देखिवा किए केते माछ धरची। छुआ केते माछ धरच? केते माछ धरच? किले कहीं माछ का माछ कहीं केडी सेपट अच्छी ए छुआ भी किले माछ धर सारे। देख मुँह टे देखाओ हाई टे कर दियो। चलो आगू को जीवा से ताल गछ मूल भाई मैंने बसिकी धरुंच। छुआ तुम केते माछ धरच? धरन ये आइल ए बोधे ये सांगे सांगे आउरी केते गाड़ी वाला आसुचंदी माछ धरिया पे। केतरा खड़ा भाई आंच? 5टा खड़ा। षोल बाजी तुमर भाई केतरा धरच? भाई केतरा धरच? 2टा कि 16 ना मागुर ना कौन 16 टे देखो ना टे देखा। हाँ 16 छुआ गोटे कौ छुआ गोटे पड़चु ना माछ कहीं तुम टेंडरा दुसु ना छोट कैमेरा आमर बड़ कैमेरा नुहे ना सेपटे ताल चमूर 3 जन धरुंच। एठी भी खड़ा पड़ी कौन है छुआ तुम कौन है माछ टाणी नहीं गला बड़ माछ बोधे से काढ़ी पानु टेकी पानु एठी भी खड़ा पड़ी सेटा गोटे लास्ट खड़ा धरुचु सी तापक जीवा केते माछ धरलणी भाई आइल कहीं तो से भाई कहीदेले भी किसी प्रोब्लेम नहीं माछ धरन ताने एबे आइल बोधे ए भाई एबे आसुँच माछ ओपनिंग किसी करना सी भी 3टा 4टा खड़ा नहीं आस खुंपिला 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 देख ए खुंपुचु जदि भाग्य भल थी आज धरा पड़ा आम देखी नवा। भाई छाट मारे कि छाटर किसी आसलानी सेपटे देखो
ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧରୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠି ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଭାଇ ଗୋଟେ ଧରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଝୁଲା ଫୁଲ ହବ ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। ରାତିରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭଲ ଖାଇବା, ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ। ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଝୋଳ, କିଏ ଶେଉଳ ଧରିଛି, କିଏ କଣ୍ଟିଆ ଧରିଛି, ଯିଏ ଯେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରିଛି ଆଉ। ଭାଇ ଖରା କାଟୁଛୁ ନା ବହୁତ ଜୋର, ନା ମେଘୁଆ ଖରା ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛୁ। ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖଡ଼ା ଡେଇଁଲାଣି, କିଏ କ'ଣ କଲାଣି। ଖଡ଼ା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଖଡ଼ା ବି ଡେଇଁବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ତାର ଖଡ଼ା ବି ଡେଇଁ ଦେଲାକୁ ରାଗ ପଶିଯାଉଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ରେଲ୍ ଲାଇନ୍, এটা ହେଉଛି ଅମରା ପୁଲ। ଅମରା ପୁଲ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି, ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ କାମ। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ନାଳ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ସେ ନାଳ ପାଖରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପିଲେ। କିଏ ଜାଲ ଖାଞ୍ଚି, କିଏ ଖଡ଼ା ପକେଇକି ଧରୁଛୁ। 15-20 ଜଣ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖରା ଦେଖ ଭାଇ, କେତେ ଖରା। ଏ ଖରାର ଠିଆ ହେଇକି ସେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ମାଛ ଧରୁନି ଶାନ୍ତିର ଟିକେ ଧରିକି ନେଇଗଲେ, 20-30-50 ଧରିକି ନେଇଗଲେ, ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ରାତି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯିବ। ଆଉ କିଲୋ 2 କିଲୋ ମାଛ ଧରିକି ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବେ। ପୁରା ଦେଖ ଖାଲି ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାଛ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଠି। ଏ ଭାଇଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ମାଛ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଖାଲି ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ହେଇକି ପକାଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ଓପନିଂ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ତମ ଖଡ଼ା ଭାଇ କାହିଁ? ତମ ସବୁ ଦେଖନା ହାରି। ଏଇ 2ଟା ଖଡ଼ା ତମର କି? ହଁ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଛ ନା, ସେଥିପାଇଁ। କେତେ ମାଛ ଧରୁଛ ଦେଖିନବା। ଏ ତ ଭଲ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ଧରି ସାରିଲେଣି। 3-3ଟା ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛ ନା? ହଉ ଭାଇ, ଏବେ ରଖୁଛି। ଫେର୍ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଆସିବ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା।